Hi everyone, selamat pagi. Hope everyone is feeling good today. Me here and Dr. Ash. Hello, selamat puasa. Ya, selamat puasa. Cepat dah, nak raya dah. Okey, tentang kes hari ini. Yes, betul. Macam mana? Okey, kita ada satu klien kita berumur dalam 35 tahun. Agak muda, masih muda, tapi sayangnya telah kehilangan rambut. Yes. Kita boleh klasifikasikan sebagai ongoing mode 5 lah. Di mana dia dah hilang hairline, temporal sampai ke crown area. Tapi good thing is that rambut dia masih ada lagi in between. But apa yang I think pentingnya kat sini, after gigi hair transplant, tanam rambut, pentingnya juga untuk ambil ubat. Ambil ubat. Ya. This combination, tanam rambut dengan ambil ubat, dia punya result akan lebih bagus pasti. Yes, sebab ingat, hair transplant, hanya hair transplant will not stop progressive hair loss. So the message today is what? Take home message. Tanam rambut dan ambil ubat. Yes, thank you.